no? So we must sa bisan sa gamay nga bisan sa mga mannerism na to nga ginagmay sa ato ang the way ta magsuot. Unya, may naman silang wala man sa Bible nang dapat tarong tagsuot. Wala man na sa Bible nang kuan inana. Wala po sa Bible nang kuan kanang maingon tag mga bad words. Uy. Wala po sa Bible nang dapat ang sige og kuan. Tanan igsuon. Because we must present ourselves holy before the Lord. Holy before God. No, kay kanang every now and then ang ginahanglan magud si Lord nga makita iya nga himaya sa matay kinabuhi. Kay mura ra gud na og kuan, makita na sa iya nga bunga. Ang kahoy makita sa iya nga bunga. If the tree is good, then the fruit is good. If the tree is bad, then the fruit is bad. Kung unsa imong kita no, migsuon, murag na ko imong anihon. O dira makita kung unsa imong nga kahadlok diha sa Ginoo. Unsa nga pagrespeto imong nga gi-show diha ni Lord. Unsa nga pag-obey imong nga gibuhat diha ni Lord, unsa imo siya pag-serve. So, unsa man ang ato nga ngayon nga buhaton? Magpabilin pabagihapon ta atong mga butang nga ang ngayon unta nato dili buhaton. Sige na tong i-evaluate atong self-igsoon. Kay ato ang tibuok kinabuhi, moagi kita sa proseso sa sanctification. Tibuok nato nga kinabuhi, sige kita nga hinluan sa Ginoo tungod kay di ning kita kahinlos atong kaugalingon. Every day makabuhat ag butang nga dili maayo. Apan unsay nakanindot sa atong Ginoo igsoon? Even nakabuhat kag mga butang wa niya kahimot Even nakabuhat kag mga butang nga wala sa iya nakabuton. Even nakabuhat kag mga butang nga wala nakapanipay sa Ginoo. But the Lord is gracious to you. Bisag unsa pa nimo pagtalikod sa Ginoo igsoon, the Lord is with you. The Lord is with you. Munang ayaw usiki ang privilege nga gitawag ka sa Dios. Ayaw usiki ang privilege nga ikaw nag-alagad sa Ginoo tungod kay tanan gitawag apan gamay ra ang gipili sa Ginoo. And you are chosen. Unsa may ako ilalan sila nga gipili ko sa Ginoo? Unsa man makita na sa imong nga bunga igsoon. Makita na siya kung unsa imo nga gipakita sa imong isikatawo. Makita na siya ang himaya ni Jesus sa imong nga kinabuhi. So ato ang kahadlok sa atong Ginoo atong ibalik. Sama sa atong pagbati tong una patang na Kristohanon ba? Nga bisan pagaling nga hala pagkaon man na gikan sa pista di man na pwede kanon. Hinana ato bang ato mga kahadlok ba? Na hala na ay kuan dito na ay birthday unya kay dili man sila Kristohanon adi na lang kumuad to dito or kung ingon ka nga hala kana nga mga ayaw tan-aw anang inana nga mga salida ayaw paminaw anang inana nga mga kanta kay dili na siya pang Ginoo ana ba nga fear nato ba hinana man kita to permiro pa ta nga Kristohanon nga hala nakasulti siya og bad words. Tuloy natin, katubang ato nga fear nga grabe yung mamutuman sa pulong sa Ginoo. Kay kung magkadugay, mahimutan nga complacent. Wala na ba o? Kira na, makarepent ra bitaw ta sa Ginoo. No? O kira na, ka-sanctify ra bitaw ta ni Lord. Kay lifelong process ba yan eh? Katod ba sa atong pagkamatay na karabi ang Ginoo? Unya, o ba yata kabalo sa atong ugma? Giunsa nimo paggamit imuha nga hamubok nga panahon diha sa Dios. Giunsa nimo paggamit ang grabe ra gyud ka mubo nga time nga gitagana sa Ginoo. We might say nga 60 years ko. 60 years old ko or 70 years old. Pero dili man accounted atong kuan. Gagamay pa kang bata kay nakabilib na baday ka ni Lord ana. Life is very short.
Life is very short, igsoon. So, ang ayan yun nato nga, ato ang kahadlok sa Ginoo, ato ang pag-serve, pag-obey, pag-love ni Lord. Diha, ato ang iabot ang ato ang standard. Dapat natay standard. Standard in serving the Lord. Standard in fearing the Lord. Dili kay standard, never mind. No, our standard in serving the Lord is kinahanglan gyud siya pinakataas. Mag-aim galita sa usay sa eskwelahan ay dapat yun madins list ko. Hala, kung grado na itira, nihilakan nimo. How about in serving the Lord? Do you cry whenever you don't do what is the will of the Lord? Do you cry whenever you realize na, Lord, di man na ito yung makabot? Mubalik ko yun. No? So, sige kaingon si Satanas nga, pwede rin nag-unya. Kanang ingon ka niya, ay pwede rin nag-unya. Pwede rin nag-ugma ng iyong pagbago. But God said, you can do it now. God said, you can do it now. Kanang mga butang nga may nga, okay ra, sunod Domingo ra na, okay ra, buhata ra na, sunod kay. Kanang pag-ubay ni mo, buhata ra na, sunod kay. Naapa man kay kalagot ni mama ni mo gamay, sunod ra na. But kinsa man ay gahumong ni mo ana, it is not the word of the Lord. God said, it is now. The change is now. Kinahanglan buhaton ni mo karon dayon, ikong unya pa malimot ka. Do it now, Ikson. Fear Him greatly. Obey Him. Love Him. Do the will of the Lord. Please our God. Kay mo umang ginay, rason nga no tagihimo sa tungguhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. So, maadto na ta sa atong mga panag-ampok, ngayong tanan sa pagpanindog. Hallelujah. So, kung mga taknaig, so evaluate imong kaugalingon. Do you really fear the Lord greatly? Imo nga kahadlok sa Ginoo, anaa pa ba? O base nagkahinay-hinay na o sa bugkabugnaw imo nga pagbati diha sa Ginoo? Kini ba nga mga naghingapos nga mga adlaw, imo ba nga gihatag tanan sa Ginoo? Or are you completely distracted by this world? That's why the fear of the Lord is no longer burning in your heart. Tan-awo na ito atong kinabuhi igsoon. Sa mga gagmay nga butang, hantod sa dagko nga butang nga imo nga nahimo. Are you respecting our living God? Are you obeying Him? Do you give God the full reverence and all that you must do? Igsoon. Sige man mo ning madunggan. You must obey Him. Pero di pa hinumduman ka sa Ginoo, igsoon. Love Him. Serve Him. Matag karon og unya, Ginoo himaya, igsoon. Matag karon og unya ayaw tuguti nga mawala imong pagbati sa Ginoo. Kung mawala man na igsoon, kung makabati man kag kamala, doon sa Ginoo. Hallelujah, daghan ng distraction sa kalibutan, social media, bisan mga butang nga bulhaton ini kalibutan na kainin sa panahon, pero ayaw tuguti nga mawala imong pagbati ni Lord. Bring back the true fear of the Lord nga ikaw uhaw diha kaniya. Ayaw pa-distract ani kalibutan na igsuon. Ayaw tuguti nga imo nga pagbati mawala sa Ginoo. Hallelujah. Ang Ginoo kanunay ra gyud na nagapangamay nimo igsuon. The Lord is always open. Madungol kaniya sa kanunay. Hallelujah.
Thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, like, and share.